Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Development Study Program, Teaching Staff, Student, Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. That I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 16 Agustus tahun 2997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 16 of August of year 2197, Wednesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, Lecture Track Out Time Electronic Teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years, took the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international world of the age. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Rabu 16 Agustus tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Wednesday, 16 of August of year 2997 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K-MB1-DJB-2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the verification, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for communities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Format laporan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan, halaman 26. Format of mining plan document report of rock mining permit, page 26. Keterangan, halaman 28. Description, page 26. Nomor, aspek dan kriteria evaluasi, evaluation aspect and criteria, keterangan, information. Rencana penambangan dan pengolahan, mining and processing plan, sistem, metode, dan tata cara penambangan, menjelaskan sistem metode penambangan dilengkapi dengan diagram alir penambangan serta tahapan kegiatan penambangan. Mining system, methods and procedures. Explain mining system methods complete with mining flow chart and mining activity stage. Rencana produksi, menjelaskan rencana produksi setiap tahun Masehi yang meliputi production plan. Explain the annual production plan AD which includes tahun Masehi year AD total, volume topsoil meter kubik, topsoil volume meter kubik, volume overburden meter kubik, volume of overburden meter kubik. Rencana produksi production plan, volume meter kubik, tonase ton, tonnage ton, luas hektar, area hektar. Elevasi awal meter, initial elevation meter, elevasi akhir meter, final elevation meter. Sistem penambangan dan penimbunan, menjelaskan rencana penambangan dan penimbunan yang dapat menunjukkan kemajuan tambang setiap tahun, yang dilengkapi dengan peta kemajuan tambang dan penimbunan. Mining and stockpiling sequence. Explain the mining and stockpiling plan which shows the mine's progress each year, complete with maps of the mine's progress and stockpiling. Rencana pengangkutan material, menjelaskan rencana pengangkutan material setiap tahun dan memberikan informasi jarak pengangkutan. Material transportation plan, explain the annual material transportation plan and provides transportation distance information. Tahun year, material, jarak angkut meter, transport distance meter, keterangan, information. Topsoil overburden komoditas utama, main commodities. Topsoil overburden komoditas utama, main commodities. Peralatan penambangan, mining equipment, jenis dan spesifikasi alat utama dan penunjang. Types and specification of mine and supporting tools. Jumlah alat utama dan penunjang per tahun Masehi. Number of mine and supporting tools per year AD. Tata cara pengolahan, menjelaskan urutan proses pengolahan dilengkapi dalam alir. Processing procedures. Explain the sequence of processing procedures complete with a flow chart. Peralatan pengolahan, jenis, jumlah, kapasitas. Menjelaskan jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan pengolahan. Processing equipment, type, quantity, capacity. Describe the type, quantity, and capacity of processing equipment. Jenis dan jumlah produk pengolahan, menjelaskan jenis dan jumlah produk hasil pengolahan. Types and quantities of processed products. Explain the types and quantities of processed products. Rencana pengangkutan produk pengolahan, menjelaskan rencana pengangkutan jarak, kebutuhan peralatan dan infrastruktur, jalan, dan lain-lain.
Processed Product Transportation Plan explain the transportation plan distance, equipment requirements, and infrastructure routes, etc. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.